अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ उम्मी इब्राहिम और आप देख रहे हैं नूरे राब्ता। नाजरीन, कौमे आद और कौमे समूद दुनिया की तारीख में दो ऐसी कौमें गुजरी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेपनाह कुव्वत से नवाजा था। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। ये कौमें दुनिया की लंबी तरीन कौमें थीं और इनके जैसी कौम ना इनसे पहले आई और ना ही इनके बाद। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जैसी किसी कौम को पैदा नहीं फरमाया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम कौमे समूद के बारे में बात करेंगे जो कौमे आद के बाद आबाद हुई। कौमे आद दुनिया की सबसे पहली ताकतवर तरीन कौम थी और इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और गुनाहों के अंदर मुबतला हो गए तो अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को खलाक और बर्बाद कर दिया। इस कौम का नामो निशान सफा हस्ती से मिटा दिया गया। इस तरह कौमे आद के बाद एक दूसरी कौम सामने आई जिसको कौमे समूद कहा जाता है। कौमे समूद कौमे आद की नस्ल से थी और ये दुनिया की दूसरी ताकतवर तरीन कौम थी। कौमे आद के तबाही और बर्बादी के बाद आद के छोटे भाई समूद की नस्ल से ये कौम वजूद में आई जिसको कौमे समूद कहा जाने लगा। ये कौम हजर के इलाके में आबाद थी और आहिस्ता आहिस्ता ये लोग फैलते चले गए, यहाँ तक कि ये लोग मगरबी और शुमाली अरब तक फैल गए। इस कौम ने अपना दारुल हुकूमत हजर को ही रखा जो कि शहर हजाज से बिल्कुल करीब वाक़ई है, जिसे आज हम मदीन साहले के नाम से जानते हैं। नाजरीन, इस वक्त की सबसे सुपर पावर कौम कौमे आदे सानी यानी कौमे समूद थी। अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि ये कौम इंतहाई ताकतवर थी और अल्लाह ताला ने इनको बेशुमार नेमतों से भी नवाजा था। नाजरीन, तारीख की किताबों में इस कौम का कद 40 हाथ बताया गया है और इनकी औसत उम्र 900 से 1000 साल थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके जैसी कौम दोबारा पैदा ही नहीं की। ये ऐसी कौम थी जिनको कोई भी बीमारी ना लगती थी और ना ही इनके लोग बूढ़े होते और ना ही इनके हाथ पांव कमजोर होते। ये लोग हमेशा जवान और तंदुरुस्त रहते थे। ये लोग इतने ताकतवर थे कि इनकी नजर तक भी कमजोर ना होती थी। नाजरीन, कौमे समूद की एक नुमाया खूबी ये भी थी कि अगर कौमे समूद का कोई मर्द अपनी औरत के साथ एक मर्तबा हम बिस्तरी कर लेता तो वो औरत एक ही बार में हामला हो जाती। यही वो खूबी थी जिसकी वजह से ये कौमे आद की तबाही के बाद कौमे समूद के नाम से उभरी और जल्द ही दुनिया के अंदर अपना असरो रसूख पैदा कर लिया। ऐसी शानदार कौम जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और बेशुमार नेमतों से नवाजा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस कौम ने कौन सा ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया और इस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और इस कौम को रहती दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया। नाजरीन, इस कौम के घरों को आज भी अल्लाह तबारक व तआला ने निशाने इबरत के तौर पर बाकी रखा है। ये कौम बड़े बड़े पहाड़ों में रहने की शौकीन थी। ये लोग बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर इसके अंदर अपने खूबसूरत महल्लात बनाया करते थे और इसके अंदर जिंदगी बसर किया करते थे। अल्लाह ताला ने कौमे समूद को बहुत कुछ अता फरमाया था। सरसब्ज बागात, मीठे पानी की नहरें और पथरीली जमीन पर हर किस्म के फल। इस कौम के आलीशान महल्लात इतने खूबसूरत थे कि सिर्फ दूर दराज से लोग इनके आलीशान महल्लात को देखने के लिए आया करते थे। नाजरीन, कौमे समूद अपने आलीशान महल्लात और सरसब्जो शादाब बागात और खूबसूरत मरगिजारों और नेमतों की फरावानी की वजह से ये कौम गुरूर और तकब्बर में आ गई और सरकशी के नशे में दुत होकर अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने लगे और अल्लाह ताला की वादानियत को छोड़कर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों की पूजा करने लगे। और ये बात भी भुला बैठे कि कुछ अर्सा पहले अल्लाह ताला ने इन्हीं की कौम पर इन्हीं गुनाहों की वजह से अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल फरमाया था और इस कौम को सफ़े हस्ती से ही मिटा दिया गया।
नाजरीन, इस दुनिया की ताकतवर और बदबख्त कौम की तरफ अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया था। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस कौम को बुत परस्ती से मना किया और अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाया और एक सच्चे खुदा की इबादत करने का हुक्म दिया। लेकिन कौम के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को झूठा साबित करने के लिए इनसे मोजज़ा तलब कर लिया। इस कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि आज तक जो भी नबी आया वो अपने साथ कोई ना कोई मोजज़ा लेकर आया है, और अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हमको मोजज़ा दिखाओ। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस कौम के सरदारों से पूछा कि आप लोग कौन सा मोजज़ा चाहते हो। तो इस वक्त इस कौम के सरदार कहने लगे कि ये जो सामने पहाड़ की चट्टान है, इसमें से एक ऐसी ऊंटनी निकल कर आए जो गाभन हो और आते ही बच्चे को जन्म दे दे, और वो हम सब के लिए दूध दे, और वो दुनिया की खूबसूरत तरीन ऊंटनी हो, और इसके साथ साथ वो ऊंटनी ऐसी हो जिसका कोई माँ बाप ना हो। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन सरदारों की ये बात सुनकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ की, तो इनके देखते ही देखते सामने पहाड़ में से एक खूबसूरत हामला ऊंटनी निकल कर आई, और आते ही इस ऊंटनी ने एक हसीनो जमील बच्चे को जन्म दिया। और इस वक्त इस ऊंटनी के थन दूध से भरे हुए थे, और इस ऊंटनी ने इतना दूध दिया कि सब लोगों ने पेट भर कर दूध पी लिया, और इसके बावजूद भी दूध वाफर मिकदार में मौजूद था। चुनाचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का ये अजीम शान मोजज़ा देखकर वो तमाम कौम और उसके सरदार लाजवाब हो गए, और इस बदबख्त कौम के सरदार हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए सालेह अलैहिस्सलाम, ये तो सरासर जादू है। इस तरह इस कौम के बदबख्त सरदारों ने और इस कौम ने ये मोजज़ा देखने के बावजूद भी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया, और इसी तरह अपने कुफ्र व शिर्क पर अड़े रहे। चुनांचे इस कौम के कुछ लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इन लोगों से कहा कि ये अल्लाह ताला की भेजी हुई ऊंटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोजज़ा है। अब तुम इस ऊंटनी को अल्लाह ताला की जमीन में छोड़ दो और इसे किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचाना, वरना अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इसी तरह अल्लाह ताला की वो भेजी हुई ऊंटनी और उसका बच्चा कौमे समूद के खेतों में पूरा दिन चरते और इनके चश्मों का सारा पानी पी जाते। ये माजरा देखकर कौमे समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बारगाह में शिकायत की कि ये ऊंटनी और इसका बच्चा चश्मे का सारा पानी पी जाते हैं और हमको पीने के लिए पानी नहीं मिलता। तो इनकी ये शिकायत सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनके लिए दिन मुकर्रर कर दिया। एक दिन हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस ऊंटनी के लिए मुकर्रर कर दिया और दूसरा दिन इस चश्मे का पानी कौमे समूद के लिए मुकर्रर हो गया। जिस दिन वो ऊंटनी पानी पीती, इस दिन वो दूध भी ज्यादा देती और दूध इतना होता कि दिन और रात में खत्म ही ना होता। जिस तरह के अल्लाह ताला कुरान पाक में इस बात की तरफ इशारा करते हुए अरशाद फरमाता है, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि ये ऊंटनी है, एक दिन इसकी पानी की बारी है और दूसरा जो दिन मुकर्रर किया गया है उस दिन तुम्हारी पानी की बारी है। इसको कोई तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। नाजरीन, इसी तरह कुछ ही दिनों बाद कौमे समूद इस ऊंटनी से तंग आ गई, क्योंकि जिस दिन वो ऊंटनी पानी पीती इस दिन उनको पीने के लिए पानी ना मिलता। और वैसे भी कौमे समूद के सरदारों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की इस ऊंटनी को एक जादू करार दे रखा था। खैर, कौमे समूद की एक ताकतवर सरदार की बीवी जिसका नाम सद्दूक था, इस औरत की दो इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील बेटियां थीं। इनकी उम्रें 12 और 14 साल थी। इस औरत ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे को ये लालच दिया कि अगर तुम अपने घर में मौजूद ऊंटनी को रात के अंधेरे में कत्ल कर दो तो मैं अपनी दोनों बेटियां इनाम के तौर पर तुम्हें दे दूंगी। चुनांचे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की औलाद
چونکہ نیک تھی لہٰذا وہ اس عورت کی اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کے اس اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان سے کر دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سننے کے بعد اس قوم کے دو نوجوان جن کا نام مصدع ابن دار اور کیدار بن سالب تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بیچی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ جس طرح اسی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ آخرکار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے تمام بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو بھی یقیناً قتل کر دینا چاہیے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام یہاں سے گزریں اور معاذ اللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی اور جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ صبح پوری قوم کے لوگوں نے ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھا اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب اور ان 9 افراد کی لاشوں کو دیکھنے کے باوجود بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا رہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مزید حد سے آگے بڑھنے لگی۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو اور شراب و شباب میں گزار لو، 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو اور یہ وعدہ جھوٹا نہیں۔ اس طرح جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی خبر دی تو اس قوم کے بے شرم لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور اس قوم کے لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہنے لگے کہ اب ہی بتا دیں کہ ہم یہ 3 دن شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح اپنی نافرمانی میں مبتلا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق تیسرے دن ایسا ہی ہوا، جب ان کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی کہ نہ جانے کون سا دردناک عذاب اب ہم پر نازل ہوگا اور نہ جانے کس طرح کے عذاب کے اندر ہم کو مبتلا کیا جائے گا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی اور جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور ان کے دل جیسے باہر آنے لگے
اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں، اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہی کے گھروں کو انہی پر گرا دیا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد ان کی نسل میں سے قوم سمود کو ہلاک کیا اور اس نافرمان قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے گھروں کے نشانات کو آج بھی باقی رکھا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ اس قوم کے گھر آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام گناہوں سے محفوظ فرمائے جن میں پہلی قومیں مبتلا تھیں۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔